वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दिन पैदा होते हैं वो दिन हमारी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। हर दिन अपनी एक ख़ास तवानाई और ख़ासियत रखता है। आज हम बात करेंगे इन लोगों की जो हफ्ते के दिन पैदा हुए हैं। हफ्ता संजीदगी, मेहनत, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी का दिन माना जाता है। इस दिन पैदा होने वाले अफराद अपनी शख्सियत में मजबूत इरादे, मेहनती रवैये और गहराई रखते हैं। ये लोग बज़ाहिर सख्त और ख़ामोश दिखाई देते हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर बेपनाह नरमी और वफ़ादारी छुपी होती है। आज की वीडियो में हम इनकी शख्सियत, माली हालत, मोहब्बत, शादीशुदा ज़िंदगी, ताल्लुकात, कैरियर, सेहत और बैरून मुल्क के मौक़े सब पर तफसील से बात करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, हफ्ते को पैदा होने वाले लोग आमतौर पर संजीदा मिजाज और हकीकत पसंद होते हैं। ये फजूल बातों या गैर ज़रूरी हंसी मजाक में वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करते। इनकी गुफ्तगू और अंदाज़े फ़िक्र गहरा और पुरअसर होता है। लोग अक्सर इनसे मशवरा लेने आते हैं क्योंकि इनमें फ़ैसला करने की एक ख़ास समझ बूझ होती है और दानिशमंदी मौजूद होती है। इनकी शख्सियत में एक अजीब सा सुकून और वक़ार होता है। ये ज़्यादा बोलने वाले नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और अमल से दूसरों को मुतासिर करते हैं। इनकी सोच मुस्तकबिल पर मरकूज़ होती है। ये हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं और जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करते। हफ्ते के दिन पैदा होने वाले लोग मेहनती और ज़िम्मेदार होते हैं। ये ज़िंदगी में आसान रास्तों की बजाय मेहनत के रास्ते पर यकीन रखते हैं। मुश्किलात आए तो घबरा कर पीछे नहीं हटते, बल्कि सब्र के साथ मुकाबला करते हैं। यही वजह है कि ये लोग वक्त के साथ तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इनके दिल नरम और जज्बात मुखलिस होते हैं। बज़ाहिर सख्त या खामोश दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत वफ़ादार और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। अगर किसी के साथ रिश्ता बनाएं तो पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ निभाते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि हफ्ते के दिन पैदा होने वाले लोग एक मजबूत, संजीदा और बाएतमाद शख्सियत रखते हैं। ये लोग अपने सब्र, मेहनत और ज़िम्मेदारी के बाइस ज़िंदगी में देर से ही सही मगर बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हफ्ते के दिन पैदा होने वाले लोग अपनी शख्सियत में संजीदा और गहरे होते हैं, और यही अंदाज़ इनकी मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी में भी झलकता है। ये लोग मोहब्बत को कभी खेल या वक्ती शौक़ नहीं समझते, बल्कि दिल से एक संजीदा रिश्ता मानते हैं। जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो पूरी ईमानदारी और इखलास के साथ करते हैं। इनके नज़दीक वफ़ादारी सबसे अहम होती है और ये चाहते हैं कि इनका साथी भी इसी तरह मुखलिस हो। ये लोग अपनी मोहब्बत को बड़े सब्र और एतमाद के साथ आगे बढ़ाते हैं। फ़ौरी तौर पर इजहार नहीं करते, लेकिन जब दिल दे देते हैं तो हमेशा के लिए साथ निभाते हैं। अगर इनके रिश्ते में धोखा या बेवफाई आ जाए तो ये दिल से टूट जाते हैं और दोबारा एतमाद करने में वक्त लेते हैं। लेकिन एक बार जब ये किसी पर यकीन कर लें तो अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इसके लिए वक्फ़ कर लेते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी में ये लोग ज़िम्मेदार, वफ़ादार और नरम दिल शरीक हयात साबित होते हैं। ये अपने साथी की हर खुशी और दुख में बराबर के शरीक बनते हैं। इनकी मोहब्बत में शिद्दत कम लेकिन गहराई बहुत होती है। ये अपनी बीवी या शोहर के लिए मुहाफ़िज़ बनकर रहते हैं और ख़ानदान को सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। अलबत्ता चूँकि ये लोग संजीदा मिजाज होते हैं, इसलिए कभी कभार ज़्यादा जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, लेकिन इनके अमल और रवैये से हमेशा ये साबित होता है कि ये अपने साथी को दिल की गहराइयों से चाहते हैं। अगर इनका साथी इनकी खामोश मोहब्बत को समझ ले तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी सुकून, एतमाद और खुशियों से भर जाती है। यूँ कहा जा सकता है कि हफ्ते के दिन पैदा होने वाले लोग प्यार और शादी में एक बाएतमाद, वफ़ादार और मजबूत हम सफ़र साबित होते हैं, जो वक्त के साथ अपनी मोहब्बत और रिश्ते को मज़ीद मजबूत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हफ्ते के दिन पैदा होने वाले अफराद अपनी मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कैरियर और कारोबारी मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल करते हैं। ये लोग जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करते, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। यही वजह है कि इनका कैरियर मजबूत बुनियादों पर कायम होता है। नौकरी में ये लोग नहायत ज़िम्मेदार और ईमानदार साबित होते हैं। ये अपने बॉस और साथियों का एतमाद जीत लेते हैं, क्योंकि अपने काम को संजीदगी और
محنت سے نبھاتے ہیں انہیں عموماً وہ نوکریاں زیادہ راس آتی ہیں جہاں صبر، پائیداری اور نظم و ضبط کی ضرورت ہو، جیسے سرکاری ادارے، انجینئرنگ، تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ، فائنانس اور بینکنگ، تحقیق اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ کاروبار میں یہ لوگ آہستہ آہستہ لیکن پائیدار ترقی کرتے ہیں۔ یہ فوری منافع کی بجائے لمبے عرصے کی کامیابی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ شروعات میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں لیکن ان کی مستقل مزاجی انہیں آگے لے جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شراکت داری پارٹنرشپ کی، تو ہفتے کے دن پیدا ہونے والے لوگ عام طور پر شراکت داری میں بہت محتاط رہتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں پر فوراً اعتماد نہیں کرتے بلکہ سب کچھ اچھی طرح پرکھنے کے بعد ہی کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر ان کو مخلص اور ایماندار شریک کار مل جائے تو یہ شراکت داری برسوں چلتی ہے اور بڑی کامیابی لاتی ہے، لیکن اگر پارٹنر بے ایمانی کرے تو یہ فوراً کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ مشکل وقت میں گھبرا کر ہار نہیں مانتے بلکہ صبر اور محنت سے راستہ نکالتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنے کیریئر اور کاروبار میں دیر سے ہی صحیح لیکن بڑی کامیابی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ ہفتے کے دن پیدا ہونے والے افراد تعلیم میں محنتی اور پرعزم ہوتے ہیں۔ یہ تیز رفتار نہیں ہوتے لیکن جو بھی سیکھتے ہیں پختہ طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ریاضی، سائنس، انجینئرنگ یا مینجمنٹ جیسے مضامین میں کامیابی حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان میں گہری سوچ اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ لوگ سفر کے شوقین نہیں ہوتے لیکن جب سفر کرتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی یا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بیرون ملک جانے کے امکانات بھی اکثر زندگی کے درمیانی یا بعد کے حصے میں ملتے ہیں۔ وہاں یہ لوگ اپنی محنت اور برداشت کی وجہ سے مضبوط بنیادیں قائم کر لیتے ہیں۔ اگر کاروبار یا تعلیم کے مقصد سے بیرون ملک جائیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں ہفتے کے دن پیدا ہونے والے افراد کو خاص طور پر اپنی ہڈیوں، جوڑوں اور معدے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار اپنی تھکن یا دباؤ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ باقاعدہ ورزش، متوازن غذا اور وقت پر آرام ان کے لیے ضروری ہے۔ ہفتے کے دن پیدا ہونے والے افراد فطرتاً ذمہ دار اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اکثر اپنے دل کی بات چھپا کر ذہنی دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی پریشانی کسی سے جلد نہیں بانٹتے جس کی وجہ سے انہیں تنہائی اور سٹریس سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ چھوٹی باتوں کو بھی دل پر لے لیتے ہیں اور زیادہ سوچنے کی عادت ان کی دماغی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، لیکن جب یہ خود کو مثبت سرگرمیوں میں لگاتے ہیں جیسے کہ دعا، مراقبہ یا فطرت کے قریب وقت گزارنا تو ان کا ذہن ہلکا اور سکون میں آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہفتے کو پیدا ہونے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کی باتیں قریبی لوگوں سے شیئر کریں اور خود کو غیر ضروری دباؤ سے آزاد رکھیں۔ میرے پیارے دوستو، ہفتے کے دن پیدا ہونے والے افراد بلا شبہ اپنی محنت، صبر اور سنجیدگی کی وجہ سے زندگی میں کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ اگر یہ اپنی صحت، دماغی سکون اور رشتوں کا خاص خیال رکھیں تو ان کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر سکتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو آسانیاں عطا کرے، آپ کو صحت، رزق اور سکون سے نوازے اور آپ کی تمام نیک دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی حمایت ہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔